बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम MGH का खसूसी सेगमेंट लेके तस्वीर कलोत्रा हाजिर खिदमत हूँ। मेरे आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं स्मीना राजपूत और तस्वीर कलोत्रा आज के इस प्रोग्राम को जो है वो कवर करेंगे। हमारे साथ रहिए। हम यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनको बुलवाएंगे और उनके साथ लेंगे। आज MGH की प्रेसिडेंट 3 का जो है आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथ अली सब्ज़वारी साहब हैं, ये डायरेक्टर MGH के। इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं और क्या मैसेज देना चाहें। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अली भाई, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आज जी हम अपना प्रेसिडेंट 3 जिसको आप कह सकते हैं, हमने पहले प्रेसिडेंट 1 डिलीवर किया था, फिर प्रेसिडेंट 2 हमारा डिलीवरी स्टेज पे है। उसमें माशाल्लाह हमने सारा डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो गया है, प्लॉट सारे सोल्ड आउट है। प्रेसिडेंट 3 हम बना रहे हैं, स्मार्ट होम्स हैं ये। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि कोई भी बड़ा ब्रांड खुद आके अपने नाम के साथ स्मार्ट होम्स को ब्रांड करके बेच रहा है, जो कि हवावी है। हवावी की टीम आज मौजूद है ऑन ग्राउंड। उसके डेवलपमेंट वर्क आज हम शुरू कर रहे हैं। ये स्मार्ट होम्स जौन से हैं ये फुल्ली ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। बहुत लिमिटेड से घर बना रहे हैं हम यहाँ पे। एक कनाल के 110 घर हैं ये टोटल। प्रेसिडेंट 3 के ऊपर 70-30 की रेशो हमने रखी है। 70% ग्रीन एरिया छोड़ रहे हैं इसमें, 30% बिल्टअप आ रहा है पूरे प्रेसिडेंट के अंदर। तो बड़ा वो आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो लेके चल रहे हैं। तो उसकी आज इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अली भाई, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने ना इस खित्ते को कुदरती हुस्न से मालामाल किया और आपने उसके ऊपर आके 4 चांद लगा दिए। क्या कहेंगे? ये हमारे CEO अक्सर ये बात करते हैं कि देखें, जहाँ तक डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की बात है उसमें दुनिया में इंसान कहीं पे भी जाके कुछ भी बना सकता है। जो चीज़ नहीं बना सकता वो है कुदरत। जो पानी है यहाँ पे, जो पहाड़ है, जो ग्रीनरी है, ये हमारे बस से बाहर है। तो वो लोकेशन ऐसी है कि उन चीज़ों के ऊपर हम मॉडर्न स्मार्ट होम्स बनाने जा रहे हैं। स्मार्ट होम्स लाहौर में भी बन सकते हैं, इस्लामाबाद में भी बन सकते हैं, पर ये व्यू, ये पानी, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। अच्छा, स्मार्ट होम का कंसेप्ट क्या है? स्मार्ट होम में आप क्या क्या चीज़ें जो है वो देखें, ट्रेडिशनली इसके अंदर स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में लोगों को समझ आ रहा है वो ये है कि आप अपने फ़ोन से AC ऑन कर लिया, बत्ती ऑन कर ली है। पर जो हम स्मार्ट होम्स बना रहे हैं दे कम्प्लीटली पावर्ड बाय हवावी और ये AI बेस्ड हैं सारे। AI बेस्ड का मतलब ये है कि आपका जो घर है उस घर में बिजली, पंखा, बत्ती, ये सब कुछ तो AC वेसी है तो चलेगा। आपका पानी कितना गर्म होना चाहिए, आपके फ्रिज में इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, आपका जो सोशल मीडिया है वो आपके कमरे में किस वक्त कैसे शो होना चाहिए, आपके घास को कब पानी जाना चाहिए, आपका गेट कब खुद लॉक होना चाहिए, आपका घर कब खुद लॉक होना चाहिए, आपकी खिड़कियाँ। लफ्ज़ों में कहें तो ये टोटली कंप्यूटराइज्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है सारा ये। आपके तर्ज ज़िंदगी के ऊपर वो सिस्टम खुद उठा के आपके घर को उस तरह मैनेज करेगा। जैसे आप घर में एक मुलाजिम रखते हैं ना, हाँ यार मुझे इस वक्त सुबह जगा दी, इस वक्त पानी दे दी, इस वक्त गेट बंद कर दी, रात को कुंडी लगा दी, बत्तियाँ बंद कर दी, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली करेगा घर खुद। आखिर में हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, 2 पैगाम हो सकते हैं। एक हो सकता है मार्केटिंग के लिए कि जी आप आएँ, ख़रीदें, रहें, देखें। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिर्फ आके देखें। ख़रीदना ना ख़रीदना, रहना ना रहना, वो आपकी मर्ज़ी है। पर एक दफ़ा आके देखें कि पाकिस्तान में ऐसी जगह मौजूद हैं जिनको हमने हाईलाइट आज तक किया ही नहीं है। सिर्फ देखने की नीयत से आएँ ज़रूर एक दफ़ा। चीफ एग्जीक्यूटिव आंगन.com जनाब महमूद चीमा साहब हमारे साथ हैं। बड़े बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो अल्लाह पाक इनको उम्र दराज करे कि इस तरह के खूबसूरत प्रोजेक्ट लाते रहें और हम इनके इसी तरह इंटरव्यू करते रहें। चीमा साहब, आज का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने यहाँ पे मैनेज किया है, प्रेसिडेंट 3 का आगाज़ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। तस्वीर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। प्रेसिडेंट 3 जी वादा था इंशाल्लाह, और आपसे पिछली दफ़ा भी जब मुलाकात हुई तो आपको कहा था कि थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का एक बहुत मॉडर्न सिटी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। और आज आपको इंशाल्लाह इसकी अर्थ ब्रेकिंग के ऊपर हमने दावत दी हुई है और आज हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपको उनके साथ भी मौका मिलेगा बात करने का। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे कॉल पे आ जाते हैं, आप हमें वक्त देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। चीमा साहब, आज के इवेंट के हवाले से जो कोई ख़ास बात है इस प्रोग्राम की, वो क्या है और लोगों तक क्या पैगाम है? देखिए सर, पाकिस्तान के अंदर कन्वेंशनल डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है। अनकन्वेंशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रा बड़ा हौसला चाहिए, उसके लिए आपको ज़्यादा
سرمایہ چاہیے. تو MGH کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لوگ انکنونشنل ہیں اور ٹریڈیشنل قسم کی اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ یا اس طرح کی ٹاؤن پلاننگ نہیں کرتے. تو پاکستان میں ابھی ہم جو ایک ماڈرن کانسیپٹ آف لائف ہے اس کو لا رہے ہیں, اور یہ اس خطے کے اندر میرپور کیونکہ بذات خود ایک ایسا خطہ ہے جو کہ انٹرنیشنل ویژن رکھنے والا خطہ ہے, تو یہاں پہ ہم ان کے لیے اس لیول کا ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جس کو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ MGH کے اندر جو ہمارے یہ فارم ہاؤسز ہیں, یہ پریسنٹ 1 ہے, اب پریسنٹ 2 کو ہم سپتمبر میں ڈیلیور کر رہے ہیں, ستمبر اکتوبر میں, اور اسی طرح ہم ابھی یہ پریسنٹ 3 لے کے آئے ہیں. تو یہ بالکل ایک ماڈرن شہر ہے جس کے اندر آپ کی وہ تمام فیسلٹیز جو دبئی میں جا کے آپ جمیرہ بیچ پہ انجوائے کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہر طرح کی آپ کو ملیں گی. پھر اس کی سب سے خوبصورتی جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر سب سے پہلا اور یونیک قسم کا کانسیپٹ ہے جو ہم لائے ہیں. ابھی آپ کو انشاءاللہ پریزنٹیشن میں اسمارٹ سٹی جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں, IT اسمارٹ ہومز دے رہے ہیں جی. یہ پریسنٹ 3 کے اوپر IT اسمارٹ ہومز دے رہے ہیں جس کی تمام تر ٹیکنالوجی ہواوے کی ہے, اور ہواوے ہمیں یہاں پہ ایک ماڈل ہاؤس بھی تیار کر کے دے گا. پھر ہم فرسٹ فیز میں انشاءاللہ 25 ہومز تیار کر کے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. آج اب اس کی پریزنٹیشن کیونکہ کچھ حصہ CEO صاحب کا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے, اور آپ کو وہاں پہ بھی ملاقات بھی ہوگی ان کی کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ریویل ہوں گی. اچھا, یہ کچھ چیزیں انہوں نے سرپرائز رکھی ہیں تو CEO صاحب بتائیں. وہ کیونکہ ان کا حصہ نا جی, تو وہ زیادہ بہتر لگے گا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ محمود چیمہ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت پروگرام ڈیولپ کیے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو آج آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے؟ بیسیکلی آج کا ایونٹ MGH پاکستان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں ایک بریفنگ ہے. اس کے اندر جو اسمارٹ ہومز کی آج ارتھ بریکنگ سیرمنی ہے پریسنٹ 3 کی, پھر سرین فارم ہاؤس ہے ان کو آلریڈی لانچ کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر ایک بریفنگ ہے اس کو بتایا جائے گا, اور پلس جو ایفیڈیوٹ فائلز ہماری آلریڈی چل رہی ہیں اس کو بریف کریں گے, اور اباؤٹ 300 to 400 گیسٹ ایکسپیکٹیڈ ہیں. یہ جو ایک پروجیکٹ ہے بیسیکلی اٹ از ناٹ اے ٹیپیکل ہاؤسنگ سوسائٹی. نارملی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں 4000 کنال پہ, 6000 کنال پہ, 10,000 کنال پہ, 12,000 کنال پہ, اور تب جو اس کے ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ کنونشنلی اٹھ کے دوسری جگہ پہ جا کے دوسرے شہر میں ایک سوسائٹی بنا دیتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کا جو ویژن ہے MGH پاکستان کا وہ ایک ڈفرینٹ ویژن ہے, کیونکہ اس کا جو موٹو ہے سٹی ان میکنگ, یہ پورا شہر بننے جا رہا ہے, اور ان کے جو آنرز ہیں بیسیکلی وہ یہاں سے کہیں نہیں جانے والے, اگلے 25 سال بھی وہ اسی جگہ کو ڈیولپ کریں گے. اور اس کی جو ایکسیس ہے اب وہ CPEC روٹ کے اوپر بھی ہوگی, GT روڈ کے اوپر بھی ہوگی, اور اس کا جو AQI لیول ہے اس وقت وہ پاکستان میں سب سے اچھا ہے, بیٹر دین اسلام آباد. اسلام آباد کے AQI لیول 63 ہے, یہاں کا منگلہ کا جو AQI لیول ہے اٹ از 60. سو اٹ از دا بیسٹ پلیس ٹو لیو. اور سیکنڈلی اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس کے 65% ایریا میں گرینری رہے گی, ہر جگہ ہمیں سیمنٹ بلڈنگز نظر نہیں آئیں گی, اور 35% ایریا پہ کنسٹرکشن کی جائے گی. سو اس چیز کو ایکو سسٹم کو مینٹین کر کے اس پوری آپ سمجھ لیں کہ اس پورے شہر کو بنایا جا رہا ہے. اور اس کا پہلا جو پریسنٹ ہے وہ ڈیلیور ہو چکا ہے, اس کا جو دوسرا پریسنٹ 2 ہے وہ آلریڈی گوئنگ ٹو بی ڈیلیورڈ ان نیکسٹ فیو منتھس, اور دین سبسیکوینٹلی یہ سلسلہ سارا چلتا رہے گا. تھینک یو. We actually installed our air quality index station in-house. MGH کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ سب کا آنے کا. میں اس سے زیادہ ہمبل نہیں ہو سکتا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ماشاءاللہ دس انٹائر ہال از فل. جب اس کا سیٹ اپ لگ رہا تھا تو میں ذرا پریشان تھا کہ رمضان ہے, اتنے لوگ آ پائیں گے کہ نہیں آ پائیں گے, بٹ آپ سب کا ہمیں عزت بخشنا, تھینک یو سو مچ. میں شاید اس کا کبھی دے نہیں دے سکتا, بٹ تھینک یو سو مچ. I will especially thank Mr. Kerry for coming all the way from Islamabad. He is the managing director EBG for Huawei, and جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ it's the groundbreaking for Precinct 3. But before I go into the Precinct 3, بہت ضروری ہے
کہ ہمیں ایک بڑا سوال آتا ہے بار بار کہ یہ MGH پاکستان کیا ہے, واٹ از MGH پاکستان, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, واٹ از یور پلانس, یہ اسٹارٹ کیسے ہوا تھا, اس کی ہسٹری ہے, اینڈ آل دیز تھنگس. Because of course Mr. Kale is here, so I will try to talk in both English and Urdu, and I will try to cover both aspects. جہاں پہ مجھ سے wherever Kyle I am not able to do it, please forgive me. And جہاں پہ میں کچھ انگلش میں کہتی ہوں اردو میں نہ کہہ سکوں تو میں پہلے معذرت کہہ رہا ہوں. ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ کو خریدا تھا. میں ایک اچھا خاصا پتلا آدمی تھا اور مجھ سے ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ منگلا میں کوئی کمانڈر صاحب انہوں نے پوچھا کہ when did you get this project, تو میں نے کہا سر انفارملی میں نے جب لیا تھا میرا کوئی چٹا بال نہیں تھا. تو وہاں سے میں نے شروع کیا اینڈ the first ساتھی I got on board was علی ستواری صاحب. علی ستواری صاحب کا تعارف آپ سب کو بڑا اچھا ہوگا I'm sure. He is my friend, best friend for the last 28 years. تو جب انسان ایسا کوئی پنگا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ سب سے کانفیڈنٹ کو پہلے لے کر آئے جائیں. And that's how we started the journey. And it has been a beautiful journey. But میں اس کو start کرتا ہوں. MGH Pakistan is more than a real estate project. It is the only lake-facing housing project evolving a flamboyant lifestyle dream that melds modern living with nature in a sustainable. اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں. MGH پاکستان کا ایک بڑا کلیئر ویژن ہے. ہم alternate cities provide کریں گے پاکستان کو. We are going to be recognized as people who are going to provide alternate cities. Not alternate two cities, alternate cities. یہ گرامر کی غلطی نہیں ہے, یہ پوائنٹ سمجھنے والا ہے. MGH پاکستان ایک الگ شہر بنے گا. That is our vision. We are city in the making. We are the only lakefront project of Pakistan as of today. For those who don't know, we are one of the largest lakefront projects in Asia right now. Okay? آپ کو جیسے پتا ہے ہماری ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم 10 سال پہلے ہم نے اس پروجیکٹ کو ایکوائر کیا. اس کا ایک ڈفرنٹ نام ہوتا تھا, اس کا ایک ایکسس ہوتا تھا, اس کے ایک ایشوز ہوتے تھے. We spent 9 years planning to make sure کہ ہم اس پروجیکٹ کے فنڈامنٹلز کو فکس کر لیں. آج عظمت صاحب کہیں بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. عظمت صاحب کے ساتھ ایک گیسٹ آئے ہوئے تھے زفرا صاحب. وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ادھر چیک پوسٹیں ختم ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا سر یہ پروجیکٹ کی سب سے بڑا ہرڈل یہ تھا کہ یو ہیڈ این ایکسس ایشو, سو وی ٹینڈ ٹو فکس دیٹ. اب ماشاءاللہ ہم اس ایکسس کی بات کرتے تھے, اب اس پروجیکٹ میں ایک مین فیچر آ رہا ہے. آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی ایکسپینشن ہو رہی ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے فرام سیالکوٹ ٹو کھاریا, which is going to be known as M12 I think, and then from Kharia to Rawalpindi Islamabad which is known as M13. یہ جو پورا پلان بن رہا ہے MGH اس کے اینڈ مڈل میں آتا ہے. Once this is rolled out, this is complete. Islamabad to Mangla MGH is going to be about 35 to 40 minutes. And Lahore to Mangla is going to be on my driving 1 hour 45 minutes to 2 hours. On Zaid Khan's driving it would be about 1 hour. So depends who's driving, but we always say it's about 1 hour 45 minutes. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جب ہم نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا اس کی ایک بڑی ڈیبیٹ تھی کہ کیا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوگا, کیا
रिजॉर्ट प्रोजेक्ट होगा, इसको क्या करना है। इस डिबेट में एक बहुत बड़ा रोल पेश एक बहुत बड़ा रोल पेश किया प्रोमैग ने। आज रजाक साहब जहां पे हैं प्रोमैग की तरफ से, वन ऑफ आवर बिगेस्ट अनसंग हीरोज, जितनी क्लैरिटी प्रोमैग ब्रॉट इनटू द प्रोसेस, एंड दे टोल्ड अस कि लुक, if you want to make Mangla successful, you have to think big. So we started thinking big. हम उसको लेके गए from a resort home, we started moving it towards a complete city. So we started planning. और हमने उस प्लानिंग का एक एक स्टेप कंप्लीट करना शुरू किया. The fundamental was access. So we got the access done. MGH spent about 650 million rupees to get the access fixed. ये जो आप आज access देखते हैं, मेरे बहुत से पुराने साथी, फॉर एग्जांपल परवेज जहां बैठे होंगे, हमने इस access के बड़े डिफरेंट सिनेरियो में देखे हैं. MGH वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी इस access की कंस्ट्रक्शन होने के बाद इसको लॉन्च किया गया है. We never said कि हम access होगा, हम करेंगे, the plans will happen. No, we made the access. While the access was being done, and it was a lot of process, a lot of approvals. आपने cantonment की लैंड के अंदर से गुजरना है, तो उसके अपने एक बड़े लवाजमात हैं. मुझे आज तक याद है, कर्नल जाहिद भट्टी हैं, वो एक जमाने में सीट के दूसरे बैठे होते थे, तो हम एक कांस्टेंट डिबेट चलती थी उनके साथ कि सर रोड ऐसे गुजरेगा कि ऐसे गुजरेगा कि ऐसे गुजरेगा. And eventually, from an underpass to a roundabout, we went to an overhead solution for 1911. But it's a journey. It's a story of persistence and consistency. हमने इस प्रोजेक्ट को जब शुरू किया, हमने एक चीज डिसाइड की कि हम इस प्रोजेक्ट के खुद अंदर रहेंगे. Not many people know, मैं खुद 11 साल से, बल्कि 11.5 साल से इस साइट पे ही रह रहा हूं. And that is the biggest testament we say is to our success कि हमने डिसाइड किया था कि हम इसको ओन इतना करेंगे कि हम इसके अंदर रहेंगे. जब हम रहेंगे तो हमें इसके मसले पता चलेंगे. जब मसले पता चलेंगे तो हम कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे पाएंगे. Which led to a lot of dynamic things, but we'll come to that later. है, हमने जब इसको डिसाइड किया कि हम इसको एक शहर बनाएंगे, तो हमने इसकी पूरी एक स्क्रिप्ट एंड वी स्टार्टेड कमिंग अप विद द विजन. हमने उठाया, हमने कहा अच्छा अब इसको कोई शहर बनाना है, तो हमारा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या है? शहर के लिए आपको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So we went into the market and we said who are the best educators we can find. So we partnered with University of Lahore. अवैश रोज साहब बड़े डायनामिक आदमी हैं. मैंने उनका एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक वो देखा, कैंपस देखा, ग्राउंड और -2 बेसमेंट पे कार पार्किंग है, ग्राउंड पे कार पार्किंग है, उसकी ग्राउंड की पार्किंग की जो छत है वो फुटबॉल ग्राउंड है. ब्यूटीफुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ब्यूटीफुल प्लानिंग, ब्यूटीफुल डायनामिक. जो लाहौर के, अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का कैंपस देखा होगा, सो दे विल एग्री विद मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस यू कैन फाइंड. सो ब्यूटीफुल डायनामिक पर्सन, एंड वी पार्टनर्ड विद हिम. Once we partnered with him, we said we're going to go into an educational hub. So first element we picked. The first thing we did, we brought a school. So for those who don't know, Cornerstone, school project of University of Lahore, already is operational since September 2022. From there, we took it to the educational hub. We signed off a JV, University of Lahore and MGH Pakistan
are making University of Bangla. The charter has already been applied for. Once that charter is through, we will start construction. We are planning our first classes by November 2025. The first classes of the university would happen by November 2025. Please remember that. जब हमने वहां से एजुकेशन कॉन्सेप्ट हब को हमने पूरा किया, हमने कहा ओके, एजुकेशन इज वन साइड, व्हाट्स नेक्स्ट? The next element was the recreational aspect to the place. आपके पास आज एक recreation के features आ गए हैं. You have, not many people know, और जाहिद साहब मुझे बार बार याद कराते हैं कि सर ये इतना बड़ा फीचर है जो आप बड़ा डिस्काउंट कर देते हैं. तो जाहिद साहब, my apologies, I won't discount this time. We already have a 18-hole PGA approved golf course up and running. We have the Bangla Water Sports Club with the only parasail boat in Pakistan which makes you land on water. We already have that up and running. We have the Garrison Skeet Shooting Club which is up and running. And we have the Bangla Riding Club which is up and running. So all these clubs, you get membership the minute you become a member of MGH Pakistan. वहां से आगे लेके चलते हैं. So we said, entertainment की हमारे पास facilities हैं, but we want something out of the world. We started searching, and in February 28, 2020, we signed off our MOU with Banyan Tree and Resorts. Banyan Tree Resorts and Hotels in Precinct 6. They will set up the first water-based resort hotel with 200 villas and 400 apartments serviced by Banyan Tree. But that's not the beauty of it. The beauty is Banyan Tree, पाकिस्तान में जितने होटल हैं, ये इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आपको बताता चलूं, इस वक्त पाकिस्तान में 4 रिजॉर्ट हैं. शंग्रीला, एक आपका ये ओएसिस सेमी रिजॉर्ट है, और 2 और हैं. In a population of 240 million, subject to the census that we're having right now, so we don't know how much we are right now. So let's say we are 240 million plus people. थाईलैंड, आप में से कोई भी थाईलैंड गया हुआ है? कौन कौन थाईलैंड गया हुआ है? Who has been to Thailand? जिन ने हाथ कर रखे, आपकी बहादुरी को सलाम. थाईलैंड की टोटल पॉपुलेशन इज 60 मिलियन, टूरिस्ट पॉपुलेशन इज 30 मिलियन. So the total catchment is within 90 million people. Thailand has 350 resorts plus. I'm not talking hotels. Hotels is in thousands. Thailand has 350 resorts. Pakistan has 4 with 240 million. We are one of the most understood markets of the region. हमें लोग समझ नहीं सके हमारा पोटेंशियल क्या है. एंड ऑल वी हैव डन एज एमजीएच पाकिस्तान, हम गए, हमने उनको कन्विंस किया. एंड आई एम प्राउड टू से, जिस दिन बनियन ट्री का रिजॉर्ट ऑपरेशनल होगा, फॉर 22 years बनियन ट्री विल बी ऑपरेटिंग इट themselves. So you will have the hospitality standards that you get anywhere in the world. You will get here in your own Bangla. So that is another thing that we're doing. Plus, we went into a lot of entertainment things. We're coming up with restaurants. We're looking at different options. You'll see, you'll have more and more news breaking. यहीं पे भी अजमत होगा. He's told me not to announce today, so I won't announce. But we've got some more exciting plans coming up, short term, medium term, long term, again to make sure we get the vibrance. So entertainment hub is the second element that we're going to put.
हमने जब एंटरटेनमेंट को देख लिया, हमने एजुकेशन देख ली, then we said okay, one of the biggest dreams we've got, पूरी दुनिया स्मार्ट्स की बात करती है, let's actually tell them what smart is. So we went into the market और हमने कहा जी हम स्मार्ट होम्स करने जा रहे हैं with a smart precinct, and very kind of Mr. Kail and his team, they picked up to our vision and they said, okay, are you guys serious about smart homes? We said, yes we are. Then we had multiple visits, multiple meetings, and I'm glad to say Huawei is sitting here today. They believed in our vision. Thank you so much for that. And they decided to partner with us and get into the smart homes. So I don't know, I should say this or not, but welcome to the first actual smart home that is going to be made in Pakistan. Once we went for smart homes, we said one of the bigger objectives that I was telling Kail earlier today, पाकिस्तान हम एक उस मुल्क में जो बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, सॉरी मैं पॉलिटिशियन हूं बट लव मेरे पास कुछ था नहीं, we are at a crossroad. We need to do something for our country and there are two ways to do it. Either we can decide कि हम कुछ नहीं कर सकते और ये मुल्क ऐसा ही है, या हम अपने एंड पे जो हम कर सकते हैं वो हम करें. MJH Pakistan went for the later. We said we will do what we can do for our country. Let the world do what they want to do. Huawei को लाने का bigger objective ये था, और जो आज बात नहीं कर रहे थे, we were talking about it earlier. We already have acquired land for industrial zone. We will be looking at in future to develop an IT economic zone. If Silicon Valley can be in the US, Bangalore can be in India, Mangla Silicon can be in Mangla, Pakistan. Why not? It is all about us. So, IT economic zone linked next to an industrial zone. That is land acquired. We are doing the planning work. We have our key partners aligned with us. Hopefully, inshallah, we'll get that rolling. Once that gets rolling, we will be attracting people who have economic reasons to come to Mangla. Once you have economic reasons, you need two kinds of housing. Always, actually three. You want top tier housing for the industrialists who are coming and moving their families. You need middle tier for the middle management, affordable housing, and you need blue collar housing, the low cost housing as well. So our acquisition plan got decided that as we are going into the industrial zone and the IT hubs, we will move to the next step, which is having both teen wala and having canals and canals of farmhouses. So we said, what should we start with? We came up with serene farmhouses. And again, I will quote Safraz Saab, he was here today. He said, 10 years ago, I remember you talked about farmhouses. And I was like happy, I have a witness who can say, I've been planning this for the last 10-15 years. So we thought about having farmhouses 10 years ago. कि जब हम इंडस्ट्रियल जोन को लेकर आएंगे, वो 5-10 एक में शायद इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसको कम से कम 2 कनाल 4 कनाल उससे ऊपर की फार्म हाउसिंग चाहिए होगी. So we got hold of Nishan. We said, you become our exclusive partners for farmhouses. We'll do the farmhouses. So we just recently launched 3 farmhouses. We have other products and I'll share them when the products come. जहाँ पे हमने ब्लू कॉलर को भी कवर किया. So housing was the third component. The fourth is Sazari साहब जहाँ पे बैठे होंगे. I know where he's gone. One of the most difficult acquisitions Sazari साहब had to do in land was 600 acre for the airport. And that is one of our proudest acquisitions. कि
ہم اپنا ایئرپورٹ بنائیں گے. بیکاز 2 منٹ سوچیں, یو ہیو دی انڈسٹریل, یو ہیو دی entertainment, you have the smart homes, you have all of these things. You will need an airport to feed the city. ایک اور پروجیکٹ جو ہم جس میں I am very proud of, and again I can proudly announce it even, we are working with again Mr. West Rowe. We are in negotiation with about 50 doctors who are planning to move to Pakistan and set up a state-of-the-art hospital facility here in Mangla, again within MGH, which we hope, if not immediately, so that more and more people can get part of it. And look at the beautiful sceneries. I think we should take a break for Tari. Yep. I just parked the presentation here. We've got a bit to go anyways. So I think first let's let anyone آئیں جی بسم اللہ کریں, افطاری پہ چلیں. میرے خیال سے روزہ کھولنا سب سے ضروری ہے, باقی سب چیزیں بات کی ہیں. عثمان over to you.